بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers enfants, تلاميذ الأعزاء، اليوم سوف نرى درس جديد من دروس لا grammaire والهدف منه هو reconnaître une phrase impérative، معرفة جملة الأمر. في البداية سوف نقرأ جميعا هذه الجمل. Le père dit à Brahim: partons tout de suite. La mère dit à son fils: ne touche pas au feu. Le dentiste dit à Amine: brosse-toi les dents. إذن أعيد قراءة الجملة الأولى. Le père dit à Ibrahim، الأب قال لإبراهيم: partons tout de suite. partons tout de suite، لنذهب حالا. La mère dit à son fils: ne touche pas au feu. لا تلمسي النار. لا تلمسي النار. Le dentiste هو طبيب الأسنان dit à Amine، قال لأمين: brosse-toi les dents. اغسل أسنانك. Alors نعود مرة أخرى إلى الجملة الأولى. Le père dit à Ibrahim: partons tout de suite. إذن هنا c'est un ordre، هذا أمر، أمره بالذهاب. partons tout de suite. الجملة الثانية. La mère dit à son fils: ne touche pas au feu. ne touche pas au feu. إذن هنا la négation avec ne pas. ne touche pas au feu. إذن لدينا هنا une interdiction. Alors, qui interdit ici? C'est la mère. من الذي يمنع؟ c'est la mère. Qui donne un ordre؟ من الذي يعطي أمر؟ هو le père. Qui donne un conseil؟ من الذي يعطي نصيحة؟ فهو le dentiste، أي طبيب الأسنان الذي نصح أمين بغسل أسنانه. brosse-toi les dents. إذن الجملة الأولى partons tout de suite و ne touche pas au feu, brosse-toi les dents، ce sont des phrases impératives. جمل الأمر، des phrases impératives. الآن ننتقل إلى القاعدة. Je retiens. La phrase impérative جملة الأمر sert à donner un ordre, à donner un conseil ou interdire. إذن la phrase impérative تستعمل لماذا؟ لإعطاء أمر، donner un ordre، à donner un conseil لإعطاء النصيحة، ou interdire أو لمنع عمل ما. ننتقل إلى تدريب. je m'entraîne. recopie seulement les phrases impératives. المطلوب منا أن نكتب فقط جمل الأمر، les phrases impératives. La première phrase: l'orage éclate brusquement. إذن إخواني أخواتي، كيف سنتعرف على الجملة الأمر؟ جملة الأمر فهي دائما تبتدئ بالفعل، لكن هنا الجملة تبتدئ باسم، le sujet. l'orage c'est un sujet. éclate هو le verbe، إذن هذا هو الفعل. ما دام أنه لا تبتدئ به الجملة، إذن فهذه ليست بجملة الأمر. il va bientôt pleuvoir. هذه الجملة تبتدئ ب il. il هو ضمير شخصي، c'est un pronom personnel. va هو الفعل، لا تبتدئ بالجملة، إذن هذه الجملة ليست جملة الأمر. ce n'est pas une phrase impérative. ثم الجملة التي تليها: dépêchez-vous. dépêchez-vous. إذن هذه الجملة هي جملة الأمر، c'est une phrase
impérative. Une phrase impérative. Il commence par le verbe. Dépêchez-vous. Il se termine par un point d'exclamation تنتهي بعلامة تعجب. Tu es malade. Cette phrase commence par un pronom personnel. Tu es malade. أنت مريض. إذن هذه الجملة ليست بجملة الأمر. Ce n'est pas une phrase impérative. Va voir le médecin. Va, c'est le verbe aller. وفعل ذهب. اذهب, va voir le médecin. لرؤية الطبيب. C'est une phrase impérative. إذن في هذه الجملة في هذه التمرين لدينا فقط جملتين. الجملة الأولى va voir le médecin. الجملة الثانية dépêchez-vous. بالنسبة للتمرين الأخير je m'évalue. Donne 3 phrases impératives. إذن اعطي 3 جمل الأمر. الجملة الأولى une phrase pour donner un ordre. جملة لإعطاء أمر. الجملة الثانية une phrase pour interdire. جملة تعبر عن المنع. الجملة الثالثة une phrase pour donner un conseil يعني جملة لإعطاء نصيحة. إذن اقترحت هنا 3 جمل. الجملة الأولى لإعطاء un ordre. reste à la maison. ابقى في المنزل. reste à la maison. الجملة الثانية pour interdire المنع ممكن أن نقول ne mange pas vite. ne mange pas vite. لا تأكل بسرعة. أو يمكن أن نقول ne regarde pas par la fenêtre. لا تنظر من النافذة إلى آخره. هناك العديد من الأمثلة. une phrase pour donner un conseil. مثلا لدينا تلميذ أو طفل أو ابن لا يراجع دروسه. يمكن أن ننصحه بمراجعة دروسه بقول révise bien tes leçons. révise bien tes leçons. إذن أحبائي الكرام لهنا انتهى درس هذا اليوم. آمل أن يكون قد نال إعجابكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.